সভাপতি তাই তিনি বাংলা ফাইনান্স প্রেসিডেন্ট সিনিটিওয়ে জেনারেল সেক্রেটারি কুমার দেববর্মা শহীদ কালিয়া দেববর্মাनि सारलाखानि दङ सारक दङ बुसुरक दङ दिनै जातिमासा बुंनिफ्राय गभीर श्रद्धा निवेदन खैरक मैयाफोराव दिनाव जागा मंदिरनि दाखर बखराव सिनि जिएमपिनि नेतारक टिउएफनि नेतारक टिसि नेतारक दङ जिरायना ब्लकनि कासाम सेक्रेटारि तामने चेयारमेन सभानि नेता अनन्त सुबन दास नाय दाखर बखराव बेयावनो रखा गामियाफोरै अर फिसाखौ सावनो अबो বিশেষকৈ শহীদ কালিকা দেববর্মা তেয়ে বিনি সাতলা মানগানা বীরেন্দ্র দেববর্মা যে কক সাকা আপনি পরে অবনতি বিশি কক সামেন তকা তোমরা খাখি খুবই নানমান কক সাকা এবং যে কক বরনি জেরা মানদাক মানি বাহিক বছর জাখা সাপান নগৈ ও কথিবাই অনেকটা কদালি তগৈ ন बुनि बाबानो बाहायथि हस्पिटाल प्लानखा कति बाहायगोनखा समस्त घटना बिनि खुटिनो रखना बायदि थेवब्लाबो शहीद कालिदास देबबर्मानो बर्थमान बिसिंतिनो सिनायथिफोरा ज बर्थमाननि राजनीति हत्यानि राजनीति चलिमानि आगे संना थानाय पुलिस कबिबो थाखाथि कबर पासनि दाय बेखायनो थांखिनि तामनाय दमननि पाना पुलिस कबिबो थारका परे जुलिनि बिरुद्ध लड़ाइखायनो थांखिनि महिनि पाना सरकारनि पुलिस कबिबो थारका उमारि मोदिति रुपिसिना सरकारी सिपाही मिलिटारि कबिबो थारका महाजननि जुलिनि बिरुद्ध लड़ाइखायनो थांखिनि बिसावगढ़ थानानि पुलिस कृषक 13-14 जन कृषक कबिबो थारका কিন্তু রাজনীতি হত্যা রাজনীতি খুন প্রথম ত্রিপুরাজনকা শহীদ কালিদাস দেববর্মা বিনি পরে ন কালিদাস দেববর্মা পরে থেকে সিংহ আউটাইনি ন এমবিসি সচিন্দ্র দেববর্মা আবনি পরে কথায় কক নাকরিখা প্রায় 1750 মতো নেতা কর্মী সিনি রাজ্য থেকে সিনি জেএমপি নেতা কর্মী প্রায় 1150 মতো থেকে তামনাই শহীদ কালিদাস দেববর্মা सचिन्द्र देबबर्मा दिनै आनन्द मोहन रवाजा फेकारबो खायै अनेक नेता कर्मी ब्लकनि चेयारमेन सिंगारानि ब्लक जंपुजलानि ब्लक उदय देबबर्मा सम्पद सिंह कलेज फेकारबो खायै अनेक नेता कर्मी खोथा जाखा तबे अरा आं माबाफोर साननानै नायो आं गनायाव माइजानाय दंमोन एदिन अरा कसायदोंमोन आंनि प्रबो जाखांमोनखा आंनो बहुत प्रबोनो थांखामो सुबुस्कांगो काइन्टेकबा थांमानि काइन्टेकबा थाङै ओ काइन्टेकबा मुरा नखरमानि जराव आंनि नखर कैसा खालामनानै बुखाव कैसा नुदोंमोनखा काइन्टेकबा मुरा तलनि जे कालबार ओ कालबारथ' सिङाव दिनाव राजकुमार देबबर्मा ओ आमथाइनि एमबिसि सिमना विधानसभा केन्द्रनि एमएलए प्रणब देबबर्मा आंनि जे सेंकासा प्राइवेट स्कूल कोचिंग सेंटर खुलिनानै थांमोननि काइन्टेकबाबो थांमानि जराव जोङो ग्रेनेड चार्ज खायजा फायार खायजा गुलागुलि खायजा जागानो 7 जना बर' थै थांमाया डिएसआर साब इन्सपेक्टर ड्राइभार सिनि जे पिजि दंनाय सोंजारा राजकुमार देबबर्मा प्रणब देबबर्मा आं अर' खरसा दंखौ रबीन्द्र देबबर्मा जों कयेकजना এবং তাই 3-4 जना आंनि जे स्पटमानि बरक जों कालबार तला हाबफोरनि परे जों जारा कालबार तला हाबनानै बरक सिमिनो बासिसो ताई खरसाफोरनि बासि गैया 7 जना जागा फैजे ताई खरकै कलकाता सिटि खायनो थांमानि परे 2 जना डिएसआर आदारा थांखिया मोट 9 जना কথা থাকে ভয়ঙ্কর ঘটনা 1983 সাল একইভাবে
5 জনাनो भोटारका सिनि माननाय विधानसभा केन्द्रनि एमएलए तंनाय रशिराम देवबर्मा बनि नगर आंबो तमनाय कलेज पायै परीक्षा बायै पारा फायनानै आंनो बरमैतलां थांका हांकाय सिनि काका रशिरामनि बक्रानि कायसा मन्दिर काली मन्दिर थांनानै बागै मिस्ट्रियाव थांनानै खरबा ब्रह्मदम दिनफैया तमनाय सिनि एमएलए रशिराम देवबर्मा नखाव लांखा आंनो या खायतलां थांका खायतलां थांगै रसामो तमनाय रसाम दिनफैया आंनो रसामनि थेके तुया हाजल सिया दासबरखा बर्मा दासाबाय खावै तांखा तांनाय बखरबाय बसाक आलका खायै तमनाय पुन बलिदमा हायकै रसामो बलिदबै बखर खितारि दिहका सागदुक थाजिक थांगा एरकम भाबे खरब ताम बखर सबै फैखांका ताई कनैनो बतामनानै बड़ा बखर तदक्तम किन्तु ससबलिया बड़ा गलायका आनो साका नोंलाय तिप्रा साबा ओ आमचायो अजर बिए पलटुनाय आसिकला खपर खानि तो गैखोबले सेंजो दना थांकाय तृतीय बे सिनेमानो कलेज पलटुनाय र ओंखाय नोंलाय खपर खाजा तिप्रा समनो कष्ट के बथैया दाबाय तानाय बथलिया नन कगैसे बथायसिनाय हनै एसेलार बाय गुलि खैमानि जनाव ओकरते सावजानो फाय या किसेर पेके गुलि सागाते कलाय थांका आंलो गलबि कलाय थांका सारा इजे खरब बानो जे तामानि जत थै आने साकपलो आने माखां नकर किछुखौ नुबैया एरकम अबस्था ओला सागाते गुलि थांका आं कलाय थांका आवनो परे आं खाखाके बरबो थैजानानै आवनो परे बरा खय जय खै गगैया बोखांनाय परे घन्टा खानि परे थाखाय आङो थै जागा थाके बासावै पारागानाव कासे स्कुल दङ स्कुलाव थाङै हाबाय आसु फैनोखे आसुबो हांगाखाय सिया फैखे बिथांगा पुलिस थांगा आवनो परे नखर तामने बागै बरं कप्तामो दबा हांक्राय खायनापो जाते हांक्राय खायनापो दबा हांक्राय जाते हांक्राय कट सावै एरकम भावे विभत्स भावे ताने कवि बोथारखा तिनि जानानै माइथं हनै अर बासाय कक साइथनि मानो ओंखाय तबो ठीक सोङो बोथारै सकमै मांला जारा सोङो बोथानाय र खासे कम थांलांखा बरा कमाय थांखा कालिदास देवबर्मा जे चिन्हति बुट बासा माने जे स्लोगान माने जे बानाते हिमित माने तिनि बोसोरखा तिनि 80 बोसोरखा ताबो पर्यन्त अजानला जे तिमाने किसी सापाय म्याकाना याखो जे चिन्हति बयमेलांखा अ चिन्ह ताबो कथां तंखो बजे स्लोगान माने दुनियानि बिग्रा खाग्रा ताङै सानार थानसां बायदि अस्कुलगान ताबो कथां तंखो किन्तु जारा कालिदास देवबर्मा बोथानाय सचिन्द्र देवबर्मा बोथानाय राधाचन्द्र देवबर्मा जारा कथनाय जे स्लोगान तैबोला बनिदो संसारमानि अस्कुलगान करिखा जे परन्तु जारा बोथानाय तो दिनि ताका पताका दङ जानना दङ बनो जानना करिखा बनो मारि करिखा जे बुट जे चिन्ह तैबोला बुट बासा मानि तिनि जोरा पाता करिखा तिनि दासा करिखा तिनि करात करिखा तिनि मुं करिखा तिनि थागिन चिन्ह पर्यन्त बासा लाइखा तिनि करिखा तामने बागै आसले बरनि जे लड़ाई मानखा शुद्ध भोट चिटिनानि बागै मंत्री नेता एमएलए एडिसी मेम्बर नि बागै आर कालिदास देवबर्मा संपुट बासा मानिखा बनि स्लोगान खा दुनियानि ताङै जानाय बर' उन्नति बागै लेखा फरायनाय बागै सामुनि बागै तमनाय लामा कुमानि बागै बिग्रा गाहामनि बागै जे चाबा तमानि बागै बनि स्लोगान बनि जे इलेक्शन जे मारि आबादा बोखाखां तंखो 70 बछरिया 1000 बछर पेटाव तंनाय किन्तु जारा गासुनाय बर'नि जानदा बनि स्लोगान बनि इलेक्शन मारि
চিহ্ন ভোট বাতামানি চিহ্ন অবকরি দিন তো মিলিয়া অব কমালাই কারণ অর সত্য করে অর বাস্তব করে অর বিজ্ঞান করে অর খাগামানি দङ মকলনি মুক্তি দङ মকলনি মুক্তি খাগামানি আবে আবাসারা আর জায়গায় কিচ্ছু পাই না করে ও অবপাই না তুই দূরে বড় কবর চার ও জরা জরা থানসানি কসাব ভোট জিতিব ভোট মানো কিন্তু কমাই থাকবো আরো গোজারা বাহিকে দंनाय বড় সাথে সাথে কমানাय কিন্তু শুন কমাগলা চিন অফিস তালাজাক ফেন সেগিনা ফেন ফ্লেগ সাপ ফেন ও দালাল জানানো যতদিন সিনে হায়ঙ্গ কুসুমানি দंनाय সুসন দंनाय বিগলা দंनाय ততদিন কালিকা পেপরনি বানা জান্দা চিহ্ন অবকাঠাই না কাজে তাকর কুকরা তিনি জড়াবো তিনি তাকে খুব নামকো মানে কো সাকা কালিকা পেপর ঠিকানকাই আর গোथां दंखांखाय তিনি রাজতন্ত্রের চেহারাও কাহিনী রাখামো সাবি কারণে না এলাকায় এমএলএ গাকাই এলাকায় বাকি পিসা সাইতনাই নিশ্চয়ই দंखामो খাইজামো তিনি কারণ বুঝু যে চেতনা অবংখা বরফনি বাকি নিজেনি সাতনি বাকিয়া নিজেনি সা খামলানি বাকিয়া লোকনি বাকি যেহেতু তিনি অংশগ্রহণ চেতনা এলাকায় বাকি নিশ্চয়ই এলাকাটাই উন্নতি খাইমা খাবো রাজতন্ত্র এলাকায় বড় বড় বিচরণ এলাকায় বড় আসলে বনপথালিয়া চিনে এলাকায় হামারের সব থামা কালাই সব কাজে বিনি এমন মুখ তাখানি দায়িত্ব সিনি দङ जों दाबो अ दायित्व नं पालनखानायनि बागै गोसोखांथायखौ मा गखनाय दाबो बालायखाय दिन हान्जासिनि गोसोखाङाव फाय दङ बिसास खायै अ जागा आं राजनितिखौ सानाया तो फैनो कमना सानाय नायो बाखर बखर তিনি এই যে তাই 2 মাস পরে 3 মাস পরে সিনে রাজ্য সিনে দেশ কাছে ভোট নাই বংকল কোসরা ভোট তাকাই যে ভোট তোমাতে প্রমোদ খাইনাই তোমার সিপিএম খাইনাই তোমার আইপিএফ খাইনাই তত বিশেষ খাই তি প্রাসাদ উপরকে বাগে বালাই খেনা কুকমানি সেন্টাক্লাই নিবুট দিল্লিও নরেন্দ্র মোদি বিজেপি ने যদি কাশ্মীর গাকাই সিনে কপাল বালাই খেতু খুতাসাই খাইনাই তাহলে বাকি সেটা তাবো সিএ আন্দোলন যে সিএ আইন খাইয়ে ও জায়গা থানায় খানা 8 জানুয়ারি 2019 সিএ আন্দোলন খাইনে খাইনে মাদক পাইও সাতজন কবে রাম রাম ত্রে রেখা যে সিএ সিনে গামারানি কিরিনানি জায়গা যে সিএ नि বিশেষে সিনে ভয়ঙ্কর ধরনের বিপদ খাইনাই উস্কাঙ্গ নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ ঘোষণা খাইয়া ও মাসनि 31 তারিখनि बिसिङाव সিএ যে আইন পাস মানে বন কার্যকরী খাইनायनि बागै साखा जानाय तारमाने नों कमानानै फैयो तमानि जारा नों दम खेलनि खेलार थांनाय ताबो एनआरसी आइन पार्लियामेन्ट पासखा बन कार्यकरी खाइनाय ताबो फरेस्ट कनजारभेशन आइनखा 2023 सालाव तामाबो अनेक हाजार बोसोरसिम फरेस्ट एलाका दङ हापं हादाया दङ हानि मालिकनिया ताबो বিশেষ খাইয়ে চিনি সরকার ফ্যামিলি আগলো 101 লক্ষ প্রায় 30-32 হাজার বলমে পাট্টা রই জায়গায় পাট্টা রই হানি অধিকার মানে তাবো 2023 কাছে আইন খাইয়ে সাকা ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা বাংলাদেশ বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটারनि बिसिङाव जाना दंनाय फरेस्ट जे पाट्टा जागा माने ओ पाट्टानि जागा अबथाय सामु नागैया अब 2 मास माने कागजनि सिनाय जायो इन बेलेग साबो थिनै तमाते प्रमोद तमा सीपीएम तमा कांग्रेस बेबानो पाट्टा माननायखा 1 लक्ष 30-32 हाजार लोकनि बर्डार पाट्टा मानखा बने पाट्टानि मूल्य स्केलिं गाकाय थिनै बान्दानाय बोले ताबो नरेंद्र मोदी ताकि आइन खाइका इनसीसी आइन यूनिफॉर्म सिविल कोड जे आइन बिसिंके नों ताबो हानि अधिकार माने दङ ति प्रासानि जागा वाल सापाइनिया
non Tiprasa Pamia, who is Shin Kankai, Sinidasa Akan Night, Uniform, Common Civil Code Manatan Ain, or Bino Dawani Ain, Kashan Ain Night. Nakani Hani Jodica, she was a Tiprasa, maybe Tomani, Kalawari Tilated, Kamakai, Para Antayo, the Ain Community Tomani, over the time to the Lian Sinai. Above no, Hindu Tobat Nija Ain, Brahman Nobadi Nija Ain, or I'm noticing Soma to the night. Nakai, Ninja Tagan Odika Tomani, near Custom Jodica Tomani, over Kamalu tonight. Above Kat to have a topic of the Hakai, Exoba, Katokori Kanai, Ninti Brava, Kabaraka Kamala, Sipian Kabaraka Kamala. Tanai, General Datu Soraka Monta Kabaraka Kamala, Chile Patamai, Bologna, Kariban, and Bolaka Kamala, dealing Ain, dealing Pan, Asset Crack. Tekisha, Ejataru Jonathan Soraka Monta, the Koran Pishamani, the Christian Dopatonai, the Brasa Christian Night, Boatabo, Bormi General, Bona, XT Sabe, the Brasa Sabe, Bonatai. গ্রহণ খাইতে যায় আমরা এবারে 342 দ্বারা আইনের যে সংবিধান তোমানে ও সংবিধান সংশোধন খাইয়ে যে খ্রিস্টান তিপ্রাসা খ্রিস্টান হিন্দু যারা তোনাই যারা খ্রিস্টান নাই বরত্ন আইন সংশোধন খাইয়ে এসটি থেকে বরত্ন তাই সুযোগ থেকে সাপ্লাইনের বাগে বরত্নগো থানায় সাপ্লি চাইছে বন্ধ মানে তার মিছিল থাকুক মানে ও আইন কার্যকরী খেলিনো খেলায় ওরা রামপদ জমাতিয়া মিলনানি জমাতিয়া বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ানি ব্যাপারীরা অবস্থা বিজেপি RSS বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বড় ব্যাপার নরেন্দ্র মোদীর অমিত শাসনের ব্যাপার জেপি নাড্ডার ব্যাপার ওরা বিজেপি সরকারের ব্যাপার কাজে ও আইন 2024 থেকে পার্লামেন্ট বিজেপি তাই সরকার খাই বড় আইন খালিনে খাই আর ও আইন খাতা মনাই ও আইন খানকাই সিনিতি প্রাসর দল সমিতি নারা থান সমিতি নাই আবো 20টা বিধানসভা তো মানে আপো 13 টান খাই আবো চাকরি হয় 100 জন চাকরি মান থেকে 31 জন কি প্রাসর ভাই খাতি থাকতো ও জরা নাকাই 15 জন খাতি চাকরি সিনাই আবো অবং খানকাই রাততে এলাকায় খ্রিস্টান নেতা টাকা ও খায় কোনো বাসা করে খাইয়ে বাইমা ফেছিনাই বল জেনারেশন খানকাই এমনকি রাতন্তায় ভিলেজ কমিটিও রামচন্দ্রনগর ভিলেজ কমিটিও যদি ভোট ভিলেজ কমিটি ভোট খানকাই ওর খ্রিস্টান যদি 50% খানকাই 50% ভিলেজ কমিটি জেনারেল সিটিং খাইছিনাই গাকা তামনাই Sembarang milih aku terima kami setahu. Saya kapal lain macam ayo. Us kanggo police officer ni kasih promotion ka. saya teke. Saya ka. Hatta tujuan mana jaga saya. Mata ti perasa 5 জন আছে. Ini teka hati bahasa sekarang. Police promotion mana? Ayo saya. Kalau kau punggi mata mo. Abu jadi ini orang reservation jadi. এরকম ভাবে খ্রিস্টান নাই খ্রিস্টান মানে প্রাসাদ রিজার্ভেশন খাইছে কানকাই তাইলে হাইলে কিনে নিলাম তাই নাই কাজে ভয়ঙ্কর বিপদ শুনে সাইন আবনে বাগে আনসাও ডাক্তার পত্র আবো বলাই বথাই মথা পথা নাই ওয়াসু বাইয়ে ওলাই বুলাই লাইয়ে নিজেরা দর্শনে কিনারো কথা লাইছে মানে নালে সুজনকা রাত পাইন কাহামকো বড় বুঝা নর সামন্তানি কিন্তু তাবো বুঝকান দিন হাজি ব্যবহার মিলি লাগে বিজেপি নো যদি কাশরন গাকাই ব্যবহার তাকর বখর মিলি লাগে বিজেপি নো যাকো মূল্যে মেশনে করে সাথে গাকাই আনসাও খরন কথাকে সানাই তোমাসি প্রমথা সিপিএম কংগ্রেস কে বাসিলা কে বাসিয়া কাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর অর্থনীতি কত সাইলা করে বড় মেয়েরা পেশা করে তিনি রেগা ঠিক মতো চলিয়া সামন ঠিক মতো চলিয়া বেকার যুবক হাজার হাজার সিনে বসাবতির এমন উন্নয়নী জায়গা সে পরীক্ষা এমন উন্নয়নী জায়গা সে পরীক্ষা
চাকরিখানি সংখ্যা এই 5 বছর প্রায় 50,000 উপর কমিশ থাকছিল চাকরিখানি বাইরে পেরে দাম চলি তো খাবার আইন সে দাম ছিল কিনারা খান তোমার কাছে তাবো চাকরি করে বাকরি করে রোজগার করে লাগাই না লাইও আগে রাতন তেও বাস খাইও বিনার কপড়া বাস খাইও চাকমাও বাস খাইও বুড়াখা বাস খাইও পাটিও বাস খাইও অফিসরও বাস খাইও এসরাই বাস খাইও 20 টাকা আঙ্কা আগরতলা থাকি মানে তিনি রাতন তিনি আগরতলা থানা পর্যন্ত 100 টাকা খরচ করে থাকতে মারিয়া অথচ রোজগার দিয়েছে তামখা বড় বাসি শুনে তো সারা লাগাইনা লাইও বন্ধন লাগাইলো বন্ধন লাগাইলে মানে পুরা সুই মালাইয়া বন্ধন লাগাই শোনানো বাগাই তোর না আশা থেকে নাও আশা বন্ধন লাগাই শোনানো বাগাই এলএমটি থেকে নাও এলএমটি আশা বন্ধন লাগাই শোনানো বাগাই আশীর্বাদ থেকে নাও লাগাই উপর লাগাই খরচা 3টা থাকে লাগাই তোরা রোজগারি তাবো সাসারা কামাতো হইলা চলে তো খবরে তাকো আবনে বিশিংসে তাবো রাতটা স্কুল থানি আর চ্যালেঞ্জ কে ছাও বড়াকা শিবনগর স্কুল থানি মামলা স্কুল 2018 1200 জন ছাত্র তিনি 200 টাকা লিয়া ছাত্র ব্যাংক মাবাই কে বড়াকা শিবনগর স্কুল 500 ছাত্র তমনি তিনি 100 টাকা লিয়া ছাত্র রাচন্দা স্কুল 700 ছাত্র তমনি তিনি টাকা মহিলা 150 টাকা লিয়া ছাত্র 2018 সাল 49,000 মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই 2023 মাধ্যমিক পরীক্ষা বছর জমা মাত্র 37,000 এদিকে হাই অবস্থা অপর দিকে তাবো সাল ফাঁকায় তরমাতি আছে সালবারও অর্কেস্ট্রা সালবালিয়া অর্কেস্ট্রা দান এমনকি ছেড়া দে অর্কেস্ট্রা ছেড়া দে বসাবটির ড্যান্ডার চলে দে ট্যাবলেট চলে দে সুচি না লাগে খবর অনেক কথা সাদা করে বাইক চলি মানে 100 তার নাই 70 কিলোমিটার বেগে 80 কিলোমিটার বেগে ডেলি পথে খুলে ঢাকায় ওরা কানে ঠিকাপো ওরা কাঠাম ঠিকাপো ওরা হাই খাপো হাই অবস্থা সমাজ বাই ক্লায়েন্ট বান্তান জোকসু দানখাইছু ও হাইতো ইংরেজি করতে কালিদার দেখুন অসমগুণ অবাহায় সমাজ আমার পাইয়া কাছে সিন সমাজ কাহাম খানি দায়িত্ব সিন ব্যবহার নালাই না পণ্ডিত কালিদার দেখুন প্রতিষ্ঠান সরকার বিধান খাই ও সামুন যত লোকরা খালি গেত অপর্ণ সাবই তৈসান কালিদার দেখুন প্রতি আমি খোলমু সরকার জানাবে বই নতুন খোলম প্রতি আমি খালি মজা করে আমি কথা সমাধান করে পণ্ডিত কালিদার দেখুন মা অমর